Agbetwa ogo fon roho do dole, jiwele mi wa mwende tege. Ito e holofa agbetwa ogo fon roho do idoelo. Kaka jiwele gbombi wa mwende gegerege. Nefa ihu fonde hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa. Oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa, la chaîne des gagnants. Mimono otoji no mise hojalawe male ewade aza ene golo gbede vivosun o tongo esun za etomede iwe kekanlo godo kokun we golo me mino vi be amnadela iwe hojalawe male helo wale ke atepipa meda oba 3 salon eton chamile e bai bibodo ke emo bai de kura gbe tegbe hota ehe tonde mele milado igbe enenami. Les décisions du Conseil des ministres d'hier constituent le plat de résistance des parus de ce jour. Nundudu e hojalawe male e dalowa mila godo mi emelo polopo e wene hojo ma lo matinal de matinalement de clémentin e yo e son holoji mo wulando enu le me gbaja iwe e lo de tenwe e nemele gbeta e tole ke e la gohun o sinbuten agence e yo yulene ne lo pe golo pe kundo hile e hogo pikeke soje ma de roha apapa janji e hojo ma lo mono mo fa soje ma o si enetelo ke e no modoro e na bu okun me gbidigbidi wene vo ma lo bu okun me keun vive sistenero na wana e mewa don atode yine lele o ategbipa bere o pa 3 salon tonde hogbe lele tete bi me lo e lo po fa eye mewa e memo wa tonde soje ma o si ene lo megbeto kawe ko donu o ton godo kawe o forton 395 agents de la soje ma qui étaient aussi à l'ordre du jour et il a fait hono hota lo me elo de tende chamila e bibo e bai e ne lo me de iso e yo hoja ma lo radar lo so ne le tete bi ji mo lo fa e ye lo no te kwe e ne me soro e ye mo e me yido tome enu iwalede enu leme eme gbeto vovo kanwe atiton lo wa kosu no wa tole eyo ache pipa ite hojrawe ma notre époque eyo mo kebe de holoji mo préciser mon soji kandi fa chami aussi don vovo otome eyo eye mele do etane le soleil bene info e fa se zolo hundo olo energy honugbo volonyo sile ji eye hundo nya ke eye mo wa se zo mo tondo mele jiro keke eye mo funje go fa nyo sile eyo wa emehede ta kunji na tenko susu de hine une grande place a été faite aux femmes dans cette nomination ya fogbe ehe do lawene ami lo yapon na meneno ganji sanite e hoji de hie mi je home hunle e grido de ku tonu de hine hojawe male la yapon hine mo fa madem mete e la idowanu adodo lopo mo ido hine ne lopo kundo na meneno ganji na mi e hogo hojra ma info matin e yo fe wa de matin clémentin mo la fa honugbo na ihola de etone honugbo la nation e wa itu e hojawe ma e yo mo yapon atepipa edon atoleke mo so mo la gbeje pon kaka e fan administration publique lemelo ke e mo e me wa don wa tole do de tenwe ene metelo jo e joji na ye do me da pa 3 salon ke e mele gbo wenu lo wa jo me do san e le me wa ko su don wa tole son e no so don me do gamete pepepe e mo so gbe o me lo don mo ku to te ke un game mo nya de ville o so don me te bo wa o yo ajan e ye ayin lo gbode ko su e do wi wa me o wa fa ke e ba do de isan e jure galele popo me o mo wa jo me e ne go de me da o pa 3 salon e wenu e hojrawe male e lo fa e jra hine le do pepepe e mo inu mo je hojrawe male nukun amilo lo ablore gbaja e ho hojrawe male go le de ablore gbaja e ho jigba e hojrawe male de chaîne du jeudi e yo so te mo la mo yan sile fa agodi zison enu iwale lo de be ne to me ne kebe de gonanyo sile inu ene le tete bi eye no he e ven godo japa ki kodo isun le ji lo gbogbe na isun le na yan sile tonu ma se son o lo ene ji lo ne pe go modo o lo tena do eye menyo si soja bravo soldat de mi beneto me inu eno wane atepipa ne pon wewe imo gbodo fefe ime na iwe ne yona inu iwa ezu agodi gbegbegbe ele ne de pode yan sile ogoji kojo mama ten libre e mono libre de clémentin mowa o fo iro teto lo hodo emehe egbade gan hito e topa de hine lenu gbe elo de emene le tete bi sefa e na jra hine le do vive système eye de gbeto fo le gongon eye gbado sans mélange affecté vo e mojo emetete bi do jo
mete de gbelegbe toke yo edu we moflokun e fan we forbu e bie we fome we forbu lo bie melo amu no hedo na emenele avie he no vi e yo hojra ma matin libre e lo de e emenele tete bie poli e photo a la pu e ye nwlando ye fo gbe me hojra wa mo lo fa sa ti gba vi be ne hole e yo anyi e emenele e lo henyo si godo isun govi pele tete bie de legbe mede flakoji ro kan hito flakoji me e ye de vive ti senele hojra ma le won info o zenito e dozu mo waye mo de Africa to lo mete mo lo fa vive ti se e de Africa to me lo jonko to e me wa terrorist le vive e no donami e ho yi info o zeniti hello wa te lo fa vive sene keke e mo no togo ke e yele no hemi do de mi to le me ego inu ti mo je hojra ma le nu kun de Africa gbedie do de togo to me vi pe bule ma mo donanu ti vi pe nele e yo e yele ego kuna vi pe nele mo no duwe mo de ti ju me e ye lo fa kun do na vi pe nele lo wa me no vile dodo e ye ba nene godo bi kina faso e to lo mete e yele me so jale huwe no huwe yele e yo hojra we ma le lo won fa e ye me wa so jale lo amu ese e ye du eja no vive system gbon mo we kudo vive system lo ese e yo edu yele lo e lo do awu to ne ko haja hojra we ma le e ho kan se wene e mo le ami lo lode hojra ma information ye no na information e to te fa ko mi kuche e wa chami ho lo no iwa gbaji na me da o pa 3 salon e ho hojra ma he lo wa fa e lo de we ni lo na we ko wi fa e la son kan lo e confirmer mo de gbe ten deji fa e de to ne pepe honugbo ke e yo na no kan do lo e ye ne fa e mo lo de do e to ne ji lo ke e na no gbon mo so we ne we ko e yo na ba yi we he to de me ni le e yo tete ye ano kle hojra ma le mo ya pon para ku de mi to e ta kunbe hojra ma da baru de hine e yo mo fa kan ni le jodo so moji to me divagation de bête inu ene lo esun agba pinpin mo de kojina e ye me wa igade para ku e to lo mele e be kike de go moglo lo osinto e kleyin to e nelele ego no gbode mena to mi ma vi e gagodo e bode go to le ho e no lo fa ne ulibo na e klele to e moglo e mo jododo moji haya agba pinpin e de ho mena e le de ine li lo moglo do ye me wa e kleyin to nelele e mo so e mete mo yira ta kun jina iga e de para ku e to mele hojra ma le gouvernement du jour mo he ho to lo wa de ju e to de e gbete mo lo fa e ye me wa awon to wa to soja e yi do awon me yo le te lo e le menele e mo bi e ho le me lopolopo e ko he me e do ate wa no lo pe golo wa to le e mo de e te we e nelele me e yo hojra we ma lo e lo de ye matin libre e yo mo lo vive se wa igbegbo na me hun ko do wla go e ho te mo le mo la mo ye me wa si be criminel e mele kai manu le ana kale ke e gbogbe na me do inu iwa ne ke no so de mi be ne to me hojra ma loko ti je fe e so ho ne loji fa inu iwa ne lo fo e no fo mo no jeji gberungbe wa pe golo do lo te naja e he gogo na nyo ho no e fa tugbe je me gbon yin lo mo to ajide e ye me wa jo nelele yin lo mo je enukun e mo tinana e ye me lopolopo ate pipa won wi ne hun ja e wa din e ne loji mi ano mo lo ra mi fa inu e hojra ma le e la ti to nale e he mole e he de tele e he nwulale eyile wene ise ti hwe na mo lo na mi do hwe la gbe me agbeto awogo fon ro do dole jiwele mi wa mu ende tege ito e holofa agbeto awogo fon ro do idoelo kaka jiwele gbon mi wa mu ende gegerege nefa ihu fore hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwulale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa la chaîne des gagnants mimono otoji no mise